नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण मानकर भाई आज एक नूतन वीडियो आरंभ करवा जहाँकि आपण मैंने भिडियोटी को स्किप न करी संपूर्ण भाव में देखूँ। यदि भिडियोटी आपण मानक भल लगिला ताहले लाइक करेंगे एवं आपण मानक केमिति लगे कमेंट्स करेंगे। यदि कमेंट्स भल लगिला ताहले आपण मानक अनुरोध ये भिडियोटी को शेयर करने भूलें और आम चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे। आज एक श्रीमद् भगवत गीतार एक श्लोक पर आलोचना करवा जहाँकि आमर दैनंदिन जीवन में जहाँ जहाँ घटुची तापर आलोचना कर दि जाए। तो श्लोकटी हूँ यदा यदा हि धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। अर्थात धर्म प्रति जितेबाला ग्लानि आसे, धर्म प्रति जितेबाला विपद आसे, धर्म प्रति जितेबाला जातना दि जाए, धर्म प्रति जितेबाला ताड़ना दि जाए, धर्म प्रति जितेबाला आसु आसे, आमर साधु सन्त मानक जितेबाला ताड़ना दि जाए, साधु सन्त मानक जितेबाला निर्यातना दि जाए, साधु सन्त मानक जितेबाला विपद माड़ी आसे, ठीक से समय परम ब्रह्म परमेश्वर स्वयं धरावतारण करती एवं पापी मानक विनाश करी धर्मर सुरक्षा प्रदान करती। ये हूँ आमर भारतीय संस्कृति, ये हूँ आमर ओडिया संस्कृति, ये हूँ आमर सनातन वैदिक संस्कृति। किंतु आज आमरी लोक आमरी एसटी एससी ओबीसी लोक मैंने श्रीमद् भगवत गीता को पाठ न करने कारण आज सनातन धर्म रे विपद अच्छी बोली, सनातन धर्म रे जातना अच्छी, सनातन धर्म रे नारी मान को निर्यातना दि जाए, सनातन धर्म रे एसटी एससी ओबीसी मान को निर्यातना दि जाए, एभली भाव में विभिन्न प्रकार मंतव्य दियंती। किंतु वास्तव में परम ब्रह्म परमेश्वर से कहना। आज देखंतु आमर वैदिक सनातन धर्म आज केवल जे भारत रे सीमित अच्छी बा भारत रे सीमित अच्छी एसटी एससी ओबीसी मान को छाड़ी दि जाए ताहा नुहे। यह सुदूर अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एवं दुबई रे जाके पहुँचलानी। किंतु यही सनातन वैदिक धर्म विषय रे आमे जो घरे अच्छु अर्थात जो भारत वर्ष रे अच्छु से भारतीय संस्कृति सभ्यता को आमे माने ठीक भाव में जापारू ना, जहाँफल कि आज आम्भे मैंने विभिन्न लोक मान प्रलोभन रे प्रलोभित हो अन्य धर्म को पलाऊँ, अन्य धर्म को आपणाऊँ। कहीं यही सनातन वैदिक धर्म भल लगुना कही से माने आपण मानक एमिति भाव में कहे सतटा मध्य मिछ हो, मिछटा मध्य सत हो, एभली भाव में आपण मानक दिग्दर्शन देवे जे जहाँकि आम सनातन वैदिक धर्मटी आपण मानक संपूर्ण भाव में मिछ भाया लगे एवं बाहर जो विदेशी धर्म अच्छी से गुड़ाक आपण मानक सत्य भाया लगे जहाँकि आपण माने यही वैदिक सनातन धर्म को परित्याग करने बाध्य हेबे। जदि आज आम्भे माने सेना अशिक्षित अपाठुआ बोली भावुछु जहाँफल कि आमे यही सनातन वैदिक धर्म को परित्याग करछु। किंतु अमेरिका, जापान, जर्मनी, चाइना, ऑस्ट्रेलिया से माने तो अशिक्षित अपाठुआ कि निरक्षर नुहंती, से माने बड़ बड़ डॉक्टर, इंजीनियर एवं स्पेस साइंटिस्ट मध्य से माने आज यही वैदिक धर्म को कहीं आपणाउछंती आपण माने टिके भाविबे। आज अमेरिका रे वृंदावन मंदिर तैयार हेलानी, दुबई रे श्रीराम मंदिर तैयार हेलानी, जापान रे जगन्नाथ मंदिर तैयार हेलानी, इंग्लैंड रे मध्य जगन्नाथ मंदिर तैयार हेलानी, अमेरिका रे तो वृंदावन मंदिर तैयार हेलानी, भगवान श्री कृष्ण को मंदिर तैयार हेलानी। सबु सारा विश्व रे आज कृष्णमय होई अछि। किंतु
ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହି ପବିତ୍ର ବେଦ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ବା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ଲୋକମାନେ ବା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ଅନ୍ଧତ୍ୱର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ଆମର ଧର୍ମ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ଯାହାକି ଏକ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଗ୍ଲାନି ଆସିଲା ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବିବା। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁ ସନାତନ ବୈଦିକ ଧର୍ମରେ ଅଛୁ, ସେହି ସନାତନ ବୈଦିକ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇବାକୁ ଆମେ ପଛଉନାହୁଁ। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସବୁ ଆମର SPSC OBC ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ଜାଗି ଉଠ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜାଗି ଉଠ, ଧର୍ମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧର୍ମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ତାହେଲେ ଧର୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଏହା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଏହା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କୁହେ, ଏହା ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ କହେ, ଏହା ବେଦ କହେ, ଏହା ଉପନିଷେଦ କହେ। ଆଜି ଯେଉଁ ପୂର୍ବ କାଳରେ ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଶାସନାଧୀନ ଥିଲୁ, ସେହି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ। ଯେଉଁ ଭାରତକୁ ଦିନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀମାନେ ବା ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ସେହି ଦେଶକୁ ଆଜି ଜଣେ ସଚ୍ଚ ହିନ୍ଦୁ ଶାସନ କରୁଛି, ସେହି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଆମର ବେଦକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଆମର ଜାତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ସୁବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେବା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି SPSC OBC ଆମେ ନିଜକୁ ଭାବୁଥିବା ଆମେ ସନାତନୀ ନୁହଁ, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହଁ, ଆମେ ବୈଦିକ ଧର୍ମର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଭଳି ଭାବରେ କହିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଅୟମ୍ ନିଜା ପରବୈତି ଗୁଣାନାಂ ଲଘୁଚେତସାମ୍ ଉଦାର ଚରିତ୍ରାମ୍ ତୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଆମ୍ଭେମାନେ ହେଲୁ ସମସ୍ତେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମର ଲୋକ। ଆମ ଭାରତ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲା ଏହି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମର ବାର୍ତ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମର ଦେଶର ଲୋକ ହେଇକି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଆଯାଉଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ହୀନ ଘୃଣ୍ୟ ନିଜକୁ ସେମିତି ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାହା ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୀତା ପଢ଼ିପାରିବା, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଦ ପଢ଼ିପାରିବା, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତ ପାଠ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଭାଇମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆମର ଏହି ବିଶେଷ କରି ଏହି SPSC OBC ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟାର୍ଗେଟ କରିଦିଆଯାଉଛି। ଏଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ପାଠ କରିବା ଏବଂ ଆମର ଧର୍ମ ଆମର ଜାତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।